मोर पैसे लगे ना पापा बोल मागो रे भगवान सला हां इकोनॉमी बिना चाहते केना बापा करवा से जदी मोर जदी भाई दिता दिता काबिया जो काय बता बता हां अरे मुझे तो मानी थी भाई का बड़बा बता बेटा बता दो हां सेटा तो नहीं पाले बाबू के मामू को बोल दे आता है सब एक टेस्ट ना करो हां हेलो रे हेलो बड़ा काम करो रे क्या काम कर अरे तोरा बोली जाए मोर काम छे मोर बहन नहीं रहो तो हमरा का कर सकते अच्छा केला करा कोने आलू मार भोगो मोर बहुत हिम्मत ना कले रुपा के घोड़ा में सुन देने बोलता मुई तो का है लगा घर करके मेला तो मुझे कुछ ना कर झुकी जी साई मोर को के रख देबी तो सेना हो ए भाई बोल रहा छो ये बोल रहा सत्य भाई है किना रक्षा ए हमर बाल उठारे अच्छा मुझे घर वाला घर के ए बाबूड़ा बोले बाल खाना रहती को तेरंगा के नहीं जे सत्य तमाम दादा हां हां तुम्हारे देखी कोई ऐसा भी भाई बहुत देखी करे अच्छे चलो जी सत्य कहा आगो डाको सुनी भूष भानु कुमारी गो बाहर होइल गो सुबे सकरी ये मां को कष्ट रे पिपा काटू छाती ना गो लाटी के दहनो रुथा मोर ना भजऊ बना हे तमे नाम के पुरुष गो नहीं रसद या पुस्तक की पाए रानी दादा माजी की मोर तोमर दादा तो नमी पानी भीतर फेंका उसे भीतर ओटी माटी भीतर डांका धान भीतर पोल फसल भीतर जोगो माने भीतर रोड मोर मारे घर में तो दादा सुन किरान से ई भल्ले में तो पहले खाना बात करी तू ही सुना मत ले मोर दादा का रमता वीडियो का बच्चा मोर बहुत है मोर बहुत का धान से मोर दादा पीछे ना खाना तो भाई होते हो ना नहीं घर में तोमर दादा के न्याय करी नमी मुझे 16 वर्ष है मोर की बाबू नामी को नहीं है ई क्या के जगह में पहुंचली कि हमर ऊपर पड़ल लोग के साथ समस्त राधा वर्जन कर कि तोड़ पड़ल लोग मते राधा वर्जन कर ये ठीक के है तो दादा को दिक्कत पड़ो तोमर दादा कहा रवि साहब ना बोल सके से कथा जब कहबे बोले घर के दुकान तोमर दादा तो रंगिया का है बोले कुछ क्या बताओ पूरा भीतर श्रेष्ठ गौरा हो अच्छा तुम्हें जब घंटे का हो गया है बोले आउट के कथा में पहुंचा क्या बता रहा हूं यार
যদি প্রকৃতি গ্রহণ পিলা বলে এই বাড়ি গুটে কেমতি ধরি করে আসে বাবু আমার তো বুড়া লোক জলে পারে বলবা লোক জ্ঞান চলা ভালো রাজনীতি কাল বলে অনেক ধরে দিচ্ছ আচ্ছা বাড়ি গুটে ধরি নি এই আম বাড়ি নি ধরো জাম বাড়ি নি ধরো নিম বাড়ি নি ধরো বসা বাড়ি নি ধরো পাখের বাড়ি নি ধরো হয় এই কোরিয়া পৃথিবীটা কেন্দ্র বাড়ি কে কেমতি ধরিছ কেন্দ্র বলি এখানে ধরেছ কৃষ্ণ ভগবান কি কলা কেন্দ্র বলি কি কলা কৃষ্ণ বর্তমানে ভগবান ওদের ধরে দিচ্ছ এখন বুঝ বুঝিয়া মানে বাবাকে দেখাতে পারবো কৃষ্ণ ভগবান কলা কলা কৃষ্ণ ভগবান বাড়ি বলে ধরে দিচ্ছ আচ্ছা ধরি নিতে হয় হোক এই কোনা ধারা কে যে মানিছ আচ্ছা কে দেবী দেবতা সেবী হয় হোক কেতে ছামনে তাকে খেলে দিল হ্যাঁ। কে কি তাকে কাটি করে আনিছিল হ্যাঁ। কেতে লম্বা তোমার বাড়ি ছিল আচ্ছা সে কথা থেকে মতে বলে এই কথা আমি বলা করবা তাহলে কহলে যে আমি মোটা করে আরে চন্দ্র সেনা বলে শোনো শোনো আগো সহি আরে কেন্দ্র বলে মূর্খ কথা দেউছি বুঝাই আরে রমা কথা মূর্খ দিলে যে কহি আরে কহি কেন্দ্র বলে ছিলা সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপাল এখানে তাকে কাটি আনিলে শ্রী সমালে দেবতা সেবিলে বসি কথা দেখে গোপালে তোমার ধনা দেলে তোমার বাড়িকে সিঁড়ি এবং সমলাই দেবতা দেবতা সেবিছ ছান ছান করে 32 ছানে খেলছে খেলে দিনু আচ্ছা এই কোনা ধারা কাহিলা তোমার কলা ধারা কলা হচ্ছে কৃষ্ণ ধারা হচ্ছে রাধা রাধা কৃষ্ণ রয়েছে আচ্ছা তোমার বাড়িকে কেতি কাটিবে না কেতে কালী বাজে বলছ শঙ্খ বলা বলা পথর মারিয়ে কাটি দিনু আর গোপাল গাঁয়ে খেলে দিনু সুন্দর ধরি আসুন আর মুনগা গছে আম ফলিছে দুই হাতে ধরে মাস্টারকে দিও ধরবে এবার তোমাকে টঙ্গিয়া টাঙ্গি দেবে যাতে পথরটি বাড়িকে কাটি দেবে জঙ্গলে তোমার কেলে কমে লাগি যাবো সেটি লাগে আমি শঙ্খ বলা বলা পথর আমি কাটি দিনু গোপাল গাঁয়ে খেলে দিনু আচ্ছা কেতে লম্বা গাড়ি করো কেতে লম্বা রখি দেবছ আঙুল আঙুল করে 90 আগুছিলা কি 90 নবে 90 নবে 90 আঙুল আঙুল তো নবে আঙুল দিলা ওই নবে লেছে কেন ও দাদা কহি দিলে কি মা চুটকু চুটা চুটা থি ছটা তারা ভি দেখি ওয়ে বাবা মজনা আগে চুটকু চুটা চুটা থি ছটা তারা ভি দেখি ওয়ে বাবা মজনা ये सर मोरा पागल तेरा सोना ये सर मोरा पागल तेरा सोना बाबा सकाळू ढोल भरছে সকালে ঢোল ভরছে যার মধ্যে শ্রী যে পিলা তো পাগড়ি বাঁধি করে নিয়ে আসে হেলে তোমার দাদা কে কাম করছনি পাগল দেখো বহুত পিলাମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଡି କେମିତି ବାନ୍ଧି ସେ ପାଗଡିକି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଗ କିଏ ବନେଇକି କିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଟିକେ ମତେ କହ ତାପରେ ଯେ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି मुर्मू दसरा में केते लाड़ के सुना है ता हां बुढ़ा के घर पर को देवा मैं एक কথা कहला पड़वा अरे चंद्र सेना बोले सुनो सुनो आगो सही गोपा गो जन्म चरित्र देऊ जे बुझाई अरे अश्विनी कुमार मते देइथिले चोरी अरे बृहस्पति बाणकु करिथिले तियारी सत्य जुगे नथि हो बांधिले जमाले बांधिले
ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ବୃହସ୍ପତି ପାଗକୁ କରିଥିଲେ ତିଆରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଗୋପାଳ ଗ୍ରହଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାବୁ ସେମାନେ ତ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି